Bismillahirrahmanirrahim. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, mari kita simak, kita perhatikan brosur Ahad 3 April 2022 yang bertepatan dengan tanggal 1 Ramadan 1443 Hijriah dengan mengambil tema Sholatul Lail. Sholat sunnah lail ialah sholat-sholat sunnah yang dikerjakan pada malam hari selain Ba'diyah Isya. Adapun waktunya ialah sehabis sholat Isya hingga akhir waktu Isya sebelum masuk waktu subuh. Dan sholat lail itu boleh dikerjakan sebelum maupun sesudah tidur. Macam-macamnya: A. Sholat sunnah tarawih. B. Sholat sunnah tahajud. C. Sholat sunnah witir. D. Sholat sunnah iftitah. A. Sholat tarawih. Tarawih artinya rileks, santai, istirahat. Ulama mengistilahkan sholat sunnah ini dengan sholat tarawih karena melihat riwayat yang menjelaskan tentang bagaimana cara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melakukannya, yaitu dengan perlahan-lahan, rileks, santai, serta diselingi dengan istirahat setiap habis salam, sebagaimana riwayat di bawah ini. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli arba'a raka'atin fil laili summa yatarawwahu fa atala hatta rahimtuhu faqultu bi abi anta wa ummi ya Rasulullah qad ghafarallahu laka ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhkhara. Qala afala akunu abdan syakura. Rawahul Baihaqi. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat 4 rakaat di malam hari. Kemudian beliau beristirahat atau bertarawih lama sekali, sehingga aku merasa kasihan kepadanya. Lalu aku berkata, ku tebusi engkau dengan ayah dan ibuku ya Rasulullah. Sungguh Allah telah mengampuni engkau dari dosa-dosa yang telah lalu dan yang kemudian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apakah aku tidak senang kalau aku menjadi hamba yang bersyukur? Hadis riwayat Baihaqi juz 2 halaman 497. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi. Rawahul Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa bangun salat malam pada bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Al-Bukhari juz 2 halaman 251. An Abi Hurairah qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuraghibu fi qiyami ramadhana min ghairi an ya'murahum fihi bi'azimatin fayaqulu man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi. Fatawaffiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal amru ala zalika summa kana al amru ala zalika fi khilafati Abi Bakrin wa sadran min khilafati Umar ala zalika. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah ia berkata,
Dahulu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan supaya sholat malam pada bulan Ramadan, tetapi beliau tidak mewajibkannya. Beliau bersabda, barang siapa sholat malam di bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, keadaannya seperti itu. Begitu pula pada masa Khalifah Abu Bakar dan begitu pula pada masa permulaan Khalifah Umar. Hadis riwayat Muslim, juz 1 halaman 523, nomor 174. An Urwata bin Zubairi anna Aisyata akhbarathu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja min jawfil laili fa shalla fil masjid fa shalla rijalun bi salatihi fa asbahan nasu yatahaddatsuna bidzalik fajtama aktsaru minhum fa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil lailatis tsaniyati fa shallu bi salatihi fa asbahan nasu yadhkuruna dzalik fa kasura ahlul masjidi minal lailatis salisah fa kharaja fa shallu bi salatihi falamma kanatil lailatur rabi'atu ajazal masjidu an ahlihi falam yakhrud ilaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa tafiqa rijalun minhum yaqulun as-shalah falam yakhrud ilaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta kharaja li salatil fajri falamma qadal fajra aqbala 'alan nasi summa tashahhada faqala amma ba'du fa innahu lam yakhfa alayya sya'nukumul lailah walakinni khasyitu an tufradu alaikum salatul laili fata'jizu anha. Rawahu Muslim. Dari Urwah bin Zubair bahwasanya Aisyah memberitahukan kepadanya bahwa dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tengah malam keluar ke masjid untuk sholat malam. Lalu orang-orang ikut sholat bersama beliau di pagi hari. Lalu orang-orang ikut sholat bersama beliau. Di pagi harinya, orang-orang yang ikut sholat itu bercerita kepada yang lain. Pada malam kedua, orang-orang yang berkumpul di masjid bertambah banyak. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam keluar ke masjid pada malam yang kedua, dan mereka ikut sholat bersama beliau. Di pagi harinya, orang-orang yang ikut sholat tersebut bercerita kepada yang lain. Maka pada malam yang ketiga, orang-orang yang berkumpul di masjid lebih banyak lagi. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam keluar ke masjid, dan orang-orang pun ikut sholat bersama beliau. Setelah malam keempat, yang datang ke masjid meluap. Tetapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak keluar ke masjid. Kemudian orang-orang berkata, mari sholat. Tetapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak keluar hingga beliau keluar ke masjid untuk sholat subuh. Setelah selesai sholat subuh, beliau menghadap ke orang banyak. Lalu beliau memuji Allah dan bersyahadat, lalu bersabda, amma ba'd. Sesungguhnya bukan aku tidak mengetahui keadaan kalian tadi malam, tetapi aku khawatir apabila sholat malam tersebut diwajibkan kepada kalian sehingga memberatkan kepada kalian. Hadis riwayat Muslim, juz 1 halaman 524, nomor 178. Waktu, bilangan, dan cara pelaksanaan sholat tarawih. A. Waktunya. Setiap malam pada bulan Ramadan boleh dikerjakan di awal malam atau di pertengahan maupun di akhirnya, baik sebelum tidur maupun sesudah tidur.
Tegasnya, sholat tarawih adalah sholat malam di bulan Ramadan. An Abi Dzarrin qala sumna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam Ramadana falam yakum bina syai'an minhu hatta baqiya sab'u layalin faqama bina lailatas sabi'ati hatta madza nahwun min thulutsil laili summa kanatil lailatus sadisatul lati taliha falam yakumna hatta kanatil khamisatul lati taliha summa qama bina hatta madza nahwun min syatril laili faqultu ya Rasulullah law naffaltana baqiyata lailatina hazihi faqala innahu man qama ma'al imami hatta yansarifa fa innahu ya'dilu qiyama lailatin summa kanatir rabi'atul lati taliha falam yakumha hatta kanatis salisatul lati taliha qala fajama'a nisa'ahu wa ahlahu wajtama'an nasu qala faqama bina hatta khashina an yafutanal falah kila wama al falah qala as-sahuru qala summa lam yakum bina syai'an min baqiyatis syahri rawahu Ibnu Majah. Dari Abu Dzar ia berkata, kami berpuasa Ramadan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak salat malam bersama kami sehingga tinggal 7 malam dari bulan itu. Lalu pada malam ke-7 beliau salat malam bersama kami hingga kira-kira lewat sepertiga malam baru selesai. Kemudian pada malam ke-6 yang tersisa beliau tidak salat malam bersama kami. Sehingga pada malam ke-5 yang tersisa beliau salat malam bersama kami hingga kira-kira lewat tengah malam baru selesai. Lalu aku, yakni Abu Dzar berkata, ya Rasulullah, alangkah baiknya apabila malam yang tersisa ini engkau gunakan salat malam bersama kami. Maka beliau bersabda, barang siapa yang salat malam bersama imam hingga selesai, maka ia mendapatkan pahala seperti salat malam semalam penuh. Kemudian malam yang keempat yang tersisa, beliau tidak salat malam bersama kami, sehingga malam yang ketiga yang tersisa. Abu Dzar berkata, beliau mengumpulkan istri-istri beliau dan keluarga beliau, dan orang-orang juga berkumpul. Abu Dzar berkata, maka beliau salat malam bersama kami, hingga akhir malam baru selesai, sehingga kami khawatir kehilangan al-falah. Ditanyakan kepada Abu Dzar, apakah al-falah itu? Abu Dzar menjawab, makan sahur. Kemudian beliau tidak salat malam bersama kami pada malam yang tersisa dari bulan itu. Hadis riwayat Ibnu Majah, juz 1 halaman 420, nomor 1327. An Abdurrahman ibn Abdil Qari'i An Abdurrahman ibn Abdil Qari'i annahu qala kharajtu ma'a Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu lailatan fi Ramadhana ilal masjidi fa idzan nasu auzza'un mutafarriquna yusallir rajulu li nafsihi wa yusallir rajulu fayusalli bi salatihi rahtu faqala Umaru inni ara law jama'tu haula'i ala qari'in wahidin lakana amsala summa azama fajama'ahum ala Ubay bin Ka'bin summa kharajtu ma'ahu lailatan ukhra wan nasu yusalluna bi sholati qari'ihim qala Umaru ni'mal bid'atu hadhihi wallati yanamuna anha
afdalu minallati yakumuna yuridu akhiral laili wa kana nasu yakumuna awwalahu. Rawahul Bukhari. Dari Abdurrahman bin Abdul Qariyi bahwasanya ia berkata, saya pernah keluar ke masjid bersama Umar bin Khattab radhiyallahu an pada suatu malam di bulan Ramadan. Tiba-tiba kami dapati orang-orang berkelompok-kelompok dan terpisah-pisah. Ada yang sholat sendirian dan ada orang yang sholat dengan diikuti beberapa orang. Maka Umar berkata, saya berpendapat lebih baik mereka ini saya kumpulkan dengan diimami oleh seorang imam. Kemudian Umar berazam dan mengumpulkan mereka itu dengan diimami oleh Ubay bin Ka'ab. Kemudian saya keluar lagi bersama Umar pada malam yang lain, sedang orang-orang sholat dengan bermakmum kepada imam mereka. Umar berkata, sebaik-baik bid'ah adalah ini, dan sholat yang mereka kerjakan pada akhir malam adalah lebih utama daripada yang mereka kerjakan di awal malam. Sedangkan orang-orang biasa mengerjakannya di awal malam. Hadis riwayat Al-Bukhari juz 2 halaman 252. B. Bilangan rakaatnya. Sholat sunnah tarawih ini bilangan rakaat yang biasa dikerjakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah 11 rakaat bersama witirnya. Dan sebanyak-banyaknya tak terbatas, berapa saja seorang mampu melaksanakannya hingga habis waktu sholat sunnah tersebut, yaitu masuk waktu subuh. An Aisyah zaujin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli fima baina an yafrugha min salatil isya'i wa hiya allati yad'un nasul atamata ilal fajri ihda asrata raq'atan yusallimu baina kulli raq'ataini wa yutiru biwahidatin. Rawahu Muslim. Dari Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia berkata, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat antara beliau selesai dari salat Isya yang orang-orang menyebutnya dengan salat al-atamah hingga fajar 11 rakaat. Beliau salam antara tiap-tiap 2 rakaat lalu berwitir 1 rakaat. Hadis riwayat Muslim juz 1 halaman 508 nomor 122. An Abi Salamata bin Abdurrahmani annahu sa'ala Aisyah radhiyallahu anha kaifa kanat salatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadhan. Qalat maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadhan wala fi ghairihi ala ihda asrata raq'atan yusalli arba'an fala tas'al an husnihinna wa tulihinna summa yusalli arba'an fala tas'al an husnihinna wa tulihinna summa yusalli salasan. Qalat Aisyah faqultu ya Rasulullah atanamu qabla an tutira faqala Aisyah inna ainayya tanamani wala yanamu qalbi. Rawahul Bukhari. Dari Abu Salamah bin Abdurrahman bahwasanya ia pernah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, bagaimanakah salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan? Maka Aisyah berkata, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melebihkan di bulan Ramadan maupun di luar Ramadan atas 11 rakaat. Beliau salat 4 rakaat
jangan kamu tanya bagusnya dan panjangnya. Kemudian beliau sholat 4 rakaat, jangan kamu tanya bagusnya dan panjangnya. Kemudian beliau sholat witir 3 rakaat. Aisyah berkata, aku bertanya, ya Rasulullah, apakah engkau tidur sebelum sholat witir? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, sesungguhnya kedua mataku tidur, sedangkan hatiku tidak tidur. Hadis riwayat Al-Bukhari, juz 2 halaman 47. Keterangan. Sesungguhnya kedua mataku tidur, sedangkan hatiku tidak tidur. Ini adalah kekhususan untuk para nabi. Maksud hadis tersebut, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, lalu istirahat. Dilanjutkan lagi, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, lalu istirahat. Kemudian beliau sholat witir 3 rakaat. Namun hadis tersebut bukan merupakan batasan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi hanya menunjukkan bahwa biasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat malam 11 rakaat. An Ibnu Umar anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an salatil laili. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatul laili masna masna. Fa iza khashiya ahadukumus subha shalla rak'atan wahidatan tutiru lahu ma qad shalla. Rawahu Muslim. Dari Ibnu Umar, bahwasanya ada seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang sholat malam. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, sholat malam itu 2 rakaat, 2 rakaat. Maka apabila seseorang di antara kalian khawatir masuk subuh, hendaklah ia sholat witir 1 rakaat. Yang serakaat itu mewitirkan untuk sholat yang telah ia kerjakan. Hadis riwayat Muslim, juz 1 halaman 516, nomor 145. C. Cara pelaksanaan. 1. Boleh dengan jahar atau suara nyaring maupun sir, suara lembut. An Abdullah bin Abi Qaisin qala sa'altu Aisyata kaifa kana qira'atun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam bil laili faqalat kullu dzalika qad kana yaf'alu rubama asarra bil qira'ati wa rubama jahara faqultu alhamdulillahilladzi ja'ala fil amri sa'atan. Rawahu Tirmizi. Dari Abdullah bin Abu Qais, ia berkata, aku bertanya kepada Aisyah, bagaimana bacaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada waktu salat malam? Jawab Aisyah, semuanya itu pernah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terkadang beliau membaca sir atau pelan, dan terkadang beliau membaca jahar atau nyaring. Maka aku berkata, segala puji bagi Allah yang telah memberi kelonggaran dalam hal ini. Hadis riwayat Tirmizi, juz 1 halaman 278, nomor 447. Ia berkata, ini hadis sahih gharib. 2. Boleh dikerjakan dengan berjamaah maupun munfarid atau sendirian. An Aisyata ummil mu'minina radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla zata lailatin fil masjidi fa shalla bi sholatihi nasun summa shalla minal qabilati fa kasuran nasu summa jatama'u minal lailati salisati awir rabi'ati falam yakhruj ilaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma asbaha qala
qad ra'aitul ladzi sana'tum falam yamna'ni minal khuruji ilaikum illa anni khasyitu an tufradu alaikum wa dzalika fi ramadhana. Rawahul Bukhari. Dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha bahwasanya pada suatu malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat malam di masjid. Maka orang-orang pun turut salat bersama beliau. Kemudian beliau salat pula pada malam berikutnya. Maka bertambah banyak orang yang mengikutinya. Kemudian malam ketiganya atau keempatnya mereka telah berkumpul. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak datang. Maka setelah sholat subuh beliau bersabda, sungguh aku telah mengetahui apa yang kalian perbuat tadi malam, dan tidak ada yang menghalangiku untuk keluar kepada kalian, melainkan karena aku khawatir apabila sholat malam itu diwajibkan kepada kalian. Perawi berkata, kejadian tersebut pada bulan Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari juz 2 halaman 44. B. Salat sunnah tahajud. Salat sunnah tahajud adalah salat malam yang dikerjakan di luar bulan Ramadan. Nama tahajud diambil dari firman Allah pada surat Al-Isra ayat 79. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Dan pada sebagian malam bersolat tahajudlah kamu sebagai suatu tambahan bagimu. Quran surat Al-Isra ayat 79. Jadi salat sunnah tarawih dan salat sunnah tahajud adalah sama. Kalau dikerjakan di bulan Ramadan disebut sholat tarawih. Sedangkan jika dikerjakan di luar Ramadan disebut sholat tahajud. C. Sholat sunnah witir. Sholat sunnah witir ialah sholat sunnah lail yang dikerjakan dengan bilangan rakaat yang ganjil. Witir artinya ganjil. An Aliyin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ahlal qur'ani autiru fa innallaha witrun yuhibbul witra. Rawahu Abu Dawud. Dari Ali radhiyallahu an ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai ahli Quran, berwitirlah kalian. Karena sesungguhnya Allah itu witir atau tunggal, ia suka kepada sholat witir. Hadis riwayat Abu Dawud, juz 1 halaman 61, nomor 1416. Waktu, bilangan dan cara pelaksanaan sholat witir. A. Waktunya. Pada setiap malam, baik di dalam maupun di luar Ramadan, boleh dikerjakan di awal, pertengahan, ataupun di akhir malam, baik sebelum maupun sesudah tidur. Kesemuanya itu pernah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Aisyah taqalat min kullil laili qad autara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min awalil laili wa awsatihi wa akhirihi fantaha witruhu ila sahari. Rawahu Muslim. Dari Aisyah radhiyallahu anha ia berkata, dalam seluruh atau bagian malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengerjakan witir di permulaan malam, di pertengahannya dan di akhirnya hingga witir selesai pada waktu sahur. Hadis riwayat Muslim, juz 1 halaman 512, nomor 137. An Jabirin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man khafa
an la yakuma min akhiril laili falyutir awwalahu wa man tami'a an yakuma akhirahu falyutir akhiral laili fa inna salata akhiril laili masyhudatun wa dzalika afdhalu. Rawahu Muslim. Dari Jabir radhiyallahu an ia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa khawatir tidak akan bangun pada akhir malam, maka bolehlah berwitir pada awal malam. Dan barang siapa berkeyakinan mampu bangun di akhir malam, maka hendaklah mengerjakan witir pada saat itu, karena sholat di akhir malam itu disaksikan dan yang demikian itu lebih utama. Hadis riwayat Muslim juz 1 halaman 520 nomor 162. B. Bilangan rakaat serta cara pelaksanaannya. 1. 1 rakaat. An Ibnu Umar anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an salatil laili. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatul laili masna masna. Fa idza khashiya ahadukumus subha shalla rak'atan wahidatan tutiru lahu ma qad shalla. Rawahu Muslim. Dari Ibnu Umar bahwasanya ada seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang sholat malam itu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, sholat malam itu 2 rakaat 2 rakaat. Maka apabila seseorang di antara kamu khawatir masuk subuh, hendaklah sholat witir 1 rakaat. Yang serakaat itu mewitirkan untuk sholat yang telah dikerjakan. Hadis riwayat Muslim juz 1 halaman 516 nomor 145. 2. 3 rakaat. Bila melaksanakan 3 rakaat harus dengan 1 tasyahud di rakaat yang terakhir lalu salam sebagaimana riwayat berikut. An Aisyah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza shallal isya'a dakhalal manzila summa shalla rak'ataini summa shalla ba'dahuma rak'ataini atwala minhuma summa autara bisalasin aw yafsilu fihinna summa shalla rak'ataini wa huwa jalisun yarka'u wa huwa jalisun wa yasjudu wa huwa qa'idun jalisun. Rawahu Ahmad. Dari Aisyah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila selesai sholat Isya, beliau masuk ke rumah. Kemudian beliau sholat 2 rakaat. Kemudian sholat lagi 2 rakaat yang lebih panjang daripada 2 rakaat yang pertama tadi. Kemudian berwitir 3 rakaat. Dan beliau tidak memisahkan di antara 3 rakaat itu. Kemudian beliau sholat lagi 2 rakaat dalam keadaan duduk dan beliau rukuk dalam keadaan duduk dan bersujud dan beliau sholat dengan duduk. Hadis riwayat Ahmad juz 11 halaman 498 nomor 25278. An Aisyah qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yutiru bisalasin la yusallimu illa fi akhirihinna. Rawahul Hakim fil Mustadrak. Dari Aisyah ia berkata, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berwitir dengan 3 rakaat. Beliau tidak salam kecuali pada rakaat yang terakhir. Hadis riwayat Hakim dalam Al-Mustadrak juz 1 halaman 447 nomor 1140. An Sa'd bin Hisyamin
anna Aisyata haddatsahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana la yusallimu fi raq'atayil witr, rawahun Nasa'i. Dari Sa'ad bin Hisam bahwasanya Aisyah menceritakan kepadanya bahwasanya dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak salam pada 2 rakaat dalam sholat witir. Hadis riwayat Nasa'i juz 3 halaman 235. Dan tidak diperkenankan sholat witir yang 3 rakaat itu dengan 2 rakaat salam kemudian disambung dengan 1 rakaat lalu salam. Hal ini menyalahi riwayat Aisyah di atas dan juga menyalahi arti witir itu sendiri. Karena witir itu artinya ganjil, sedang 2 itu genap, jadi tidak dapat dikatakan witir. Dan juga kita tidak diperkenankan sholat 3 rakaat tersebut dengan 2 tasyahud 1 salam. Sebab ini menyerupai maghrib, yang demikian ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana hadis di bawah ini. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tutiru bi salasin au tiru bi khamsin au bi sab'in wala tusyabbihu bi salatil maghribi, rawahu Daraqutni. Janganlah kalian salat witir 3 rakaat, tetapi salatlah witir 5 rakaat atau 7, dan jangan kalian menyerupai dengan salat maghrib. Hadis riwayat Daraqutni juz 2 halaman 24. Keterangan dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita salat witir 3 rakaat dan memerintahkan untuk salat dengan 5 rakaat atau 7 rakaat. Sedang hadis-hadis lain menerangkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri mengerjakan sholat witir 3 rakaat. Maka dari kedua hadis tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa yang dilarang mengerjakan sholat witir 3 rakaat itu adalah sholat witir yang menyerupai sholat maghrib. Sedangkan sholat witir 3 rakaat yang tidak serupa dengan sholat maghrib tidak dilarang, bahkan dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun bentuk keserupaan itu ialah dengan 2 tasyahud 1 salam. Maka supaya tidak menyerupai sholat maghrib, hendaklah sholat witir 3 rakaat tersebut dikerjakan dengan 3 rakaat sekaligus dengan 1 tasyahud di akhir rakaat dan 1 salam. 3. 5 rakaat dengan 1 tasyahud di rakaat yang terakhir lalu salam. Berdasar riwayat sebagai berikut. An Aisyah qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli minal laili 13 raq'atan yutiru min zalika bi khamsin la yajlisu fi syai'in illa fi akhiriha, rawahu Muslim. Dari Aisyah ia berkata, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat di malam hari 13 rakaat. Dari 13 rakaat itu beliau salat witir 5 rakaat. Dari 5 rakaat tersebut beliau tidak duduk at-tahiyat melainkan pada rakaat terakhir. Hadis riwayat Muslim juz 1 halaman 508 nomor 123. 4. 7 rakaat dengan 2 tasyahud di rakaat 6 dan 7 lalu salam. Berdasar riwayat sebagai berikut. An Aisyah qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza autara bi tis'i raka'atin lam yaq'ud illa fis saminati fayahmatullaha wa yadhkuruhu wa yad'u
summa yanhazu wa la yusallimu summa yusallit tasi'ati fayajlisu fayadhkurullaha azza wa jalla wa yad'u summa yusallimu taslimatan yusmi'una summa yusalli raq'ataini wa huwa jalisun falamma kabura wa dha'ufa aw tara bi sab'i raka'atin la yaq'udu illa fis sadisati summa yanhazu wa la yusallimu fayusallis sabi'ata summa yusallimu taslimatan summa yusalli raq'ataini wa huwa jalisun rawahun Nasa'i. Dari Aisyah ia berkata, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila berwitir 9 rakaat, beliau tidak duduk at-tahiyat melainkan pada rakaat ke-8. Beliau memuji Allah, menyebutnya dan berdoa kepadanya. Kemudian beliau tidak mengucap salam tetapi bangkit ke rakaat ke-9. Kemudian beliau duduk menyebut Allah Azza wa Jalla dan berdoa. Kemudian beliau salam sekali salam dan memperdengarkan kepada kami. Kemudian beliau sholat 2 rakaat dengan duduk. Setelah beliau lanjut usia dan lemah badannya, beliau berwitir dengan 7 rakaat. Dan beliau tidak duduk at-tahiyat melainkan pada rakaat yang ke-6. Kemudian beliau tidak mengucap salam, tetapi bangkit berdiri menyelesaikan rakaat yang ke-7. Kemudian beliau salam dengan sekali salam. Setelah itu, beliau sholat 2 rakaat dengan duduk. Hadis riwayat Nasa'i, juz 3 halaman 240. 5. 9 rakaat dengan 2 tasyahud di rakaat yang ke-8 dan yang ke-9, setelah itu salam. Berdasar riwayat sebagai berikut. An Sa'd bin Hisyamin annahu qala li Aisyata ya ummal mu'minin anbi'ini an witri Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faqalat kunna nu'iddu lahu siwakahu wa tahurahu fayab'atsuhu Allahu ma syaa an yab'atsahu minal laili fayatasawwaku wa yatawaddau wa yusalli 9 raka'atin la yajlisu fiha illa fis saminati fayadhkurullaha wa yahmaduhu wa yad'uhu summa yanhadhu wa la yusallimu summa yaqumu fayusallit tasi'ata summa yaq'udu fayadhkurullaha wa yahmaduhu wa yad'uhu summa yusallimu tasliman yusmi'una summa yusalli raq'ataini ba'da ma yusallimu wa huwa qa'idun fatilka ihda asrata raq'atan ya bunayya rawahu Muslim. Dari Sa'ad bin Hisam bahwasanya ia pernah bertanya kepada Aisyah, wahai Ummul Mukminin, beritahukanlah kepadaku tentang salat witir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jawab Aisyah, kami biasa menyediakan penggosok gigi dan air wudhu bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau bangun malam pada waktu yang dikehendaki Allah. Kemudian beliau menggosok gigi dan berwudu, lalu salat witir 9 rakaat. Dan beliau tidak duduk at-tahiyat, melainkan pada rakaat yang ke-8. Lalu beliau menyebut, memuji dan berdoa kepada Allah. Kemudian beliau berdiri dengan tidak mengucap salam, berdiri salat rakaat yang ke-9, kemudian beliau duduk at-tahiyat, menyebut, memuji dan berdoa kepada Allah. Kemudian beliau mengucap salam sehingga terdengar oleh kami. Setelah itu beliau sholat 2 rakaat dengan duduk. Yang demikian itu jadi 11 rakaat hai anakku. Hadis riwayat Muslim, juz 1 halaman 513, nomor 139.
Dan kita dilarang mengerjakan 2 kali sholat witir pada satu malam. An Qais bin Talq bin Aliyin an abihi qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la witrani fi lailatin rawahu Tirmidzi. Dari Qais bin Talq bin Ali dari ayahnya ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada 2 witir dalam satu malam. Hadis riwayat Tirmidzi juz 1 halaman 293 nomor 468. Ini hadis hasan gharib. C. Bacaan sesudah sholat witir. Menurut riwayat Nasai, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah sholat witir beliau membaca Subhanal Malikil Quddus 3 kali. An Qatadata, an Zurarata, an Abdurrahman ibn Abza, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kana yutiru bisabbihisma rabbikal a'la wa qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Fa iza faragha qala subhanal malikil quddus salasan wa yamuddu fis salisati rawahun Nasai. Dari Qatadah, dari Zurarah, dari Abdurrahman bin Abza, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, biasanya beliau sallallahu alaihi wasallam di dalam salat witir membaca surat Al-A'la, Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Setelah selesai, lalu beliau mengucapkan Subhanal Malikil Quddus, Maha Suci Allah, Raja yang Maha Kudus sebanyak 3 kali. Dan beliau memanjangkan pada bacaan yang ketiga. Hadis riwayat Nasai, juz 3 halaman 247. Dan menurut riwayat Tabarani, setelah bacaan tersebut ada tambahan Rabbul Malaikati Warruh, Tuhannya para malaikat dan ruh. Namun tambahan ini tidak sahih karena dalam sanadnya ada perawi bernama Isa bin Yunus yang tidak diketahui jarh takdilnya. Adapun bacaan Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, itu adalah bacaan bila mengetahui Lailatul Qadar sebagaimana riwayat berikut. An Aisyah qalat qultu ya Rasulullah ara'aita in alimtu ayya lailatin Lailatul Qadri ma aqulu fiha qala quli Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni rawahu Tirmidzi. Dari Aisyah ia berkata, aku bertanya, ya Rasulullah, bagaimana pendapat engkau apabila aku mengetahui bahwa malam itu malam Lailatul Qadar? Apa yang harus aku baca? Beliau bersabda, bacalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya engkau maha pemaaf, engkau suka memaafkan, maka maafkanlah kesalahanku. Hadis riwayat Tirmidzi, juz 5 halaman 195 nomor 3580. Ini hadis hasan sahih. Lafaz tersebut juga diriwayatkan oleh Ahmad juz 9 halaman 526, juz 9 halaman 547 dan juz 10 halaman 24. Juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah juz 2 halaman 1265 nomor 3850. Namun dalam Aridatul Ahwazi dengan lafaz Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya engkau maha pemaaf lagi maha pemurah,
engkau suka memaafkan, maka maafkanlah kesalahanku. Hadis riwayat Tirmidzi dalam Arizatul Ahwadi juz 13 halaman 42 nomor 3513. D. Salat iftitah. Salat iftitah adalah salat sunnah 2 rakaat yang ringan untuk mengawali salat lail. An Abi Hurairah 'anil Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala idza qama ahadukum minal laili falyaftatih salatahu bi raq'ataini khafifataini, rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, apabila seseorang di antara kalian bangun malam, maka hendaklah ia membuka salatnya dengan 2 rakaat yang ringan. Hadis riwayat Muslim juz 1 halaman 532 nomor 198.